Mm, 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 mm. Hello guys, thank you for coming tonight early. Good evening to everyone. Let me just say hi to the ones I see here. I see your names. I see Melanie, Karen, Orlando, Stephanie, Sebastian, Juan Sebastian, Richard, Sofía, Roger, Yvonne, Gabriela, Jenny, y Chris. Thank you for coming early, guys. Okay, let's just move on. Check what we have in our syllabus. Okay, this is what we have. So today we need to continue our discussion with hierarchical process design. Hopefully finish that discussion tonight. And then we'll move on with pipelines, pumps, and compressors. Okay, so let's just check this. Let's move to our set of PowerPoint slides so you guys can see this. So last week, let me put this in presentation mode. See if this works. Okay. So last week, hopefully this can move. This is stuck here. If you guys remember last week, in the meantime, we might have to, there we go, use this non-presentation mode until we can move this bar upstairs to the top of the screen. For some reason, it's stuck in here. Okay, so last week, you guys might remember that we went, let's see, we started discussing what's the hierarchy of process design. ¿Cuál es la jerarquía, las prioridades para el diseño de un PFD? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué va primero? ¿Cuáles son las consideraciones más importantes? Eso se llama hierarchy, jerarquía of process design. So we spoke about batch versus continuous process. There was a discussion about that. We showed this online, which is, this is a quote from a vendor. Esto es una cotización de un vendedor que representa a una compañía fabricante, está GEA Process Engineering Denmark, y nos ofertaron una planta piloto de café soluble instantáneo. Parte de los dibujos son estos dibujos que usted ha visto. Esto es una oferta de la vida real. Bueno, el dibujo de la oferta, no la oferta en sí, ¿no? Y es parte de los dibujos, ellos enviaron más dibujos también. Okay, then we discuss the input-output structure of the process. And so we mentioned about the process concept diagram. You have this cloud shape. We have the reactants, we have the products, the main reaction. We also had some details, meaning that toluene and hydrogen from the same example of toluene hydrodealkylation process. The reactants were coming from the left, streams 1 and 3, and the output streams were going on the right. We're leaving the process on the right. That's what we saw here, the reactants coming on the left and the products leaving on the right.
So the process, the normal, let's say, normal way to draw a PFD will be from left to right, from reactants, all the different vessels until, the final synthesis, and then the streams, the product streams leave the process. If there were any, okay, good. If there were any recycled streams, the recycled streams came from right to left, just like you see right there. Okay. There you go. So we discussed that. We also discussed about this, some, let's say, some ways to determine the efficiency of the process, the yield of the process. What was the benzene produced? What was the methane produced in the process? And we use a table, which you guys will be obtaining a table as a result of your Aspen Plus simulation. You guys will be obtaining a table, maybe not exactly like this. Maybe you will have more streams, maybe less streams like this. But these 19 streams, they represent this process. All of them, they represent this process. If we were to look closely, like there, you will find that there are actually 19 streams. This is stream number 19. So there are other, 18 streams plus this one. We see 17, we see stream 12, 14, 16, 15, 11, 18. This is stream 18. 9, 5, 2, 4, 6, 7, etc. So the 19 streams, they are all expressed within the same drone. And they are also all expressed in the table. So you could see, and the details as we spoke, that the table should contain temperature, pressure, and some more details like mass flow rate in molar flow rate in kilomoles, mass flow rate could be kilograms per hour, tons per hour, just like it is expressed in here. And the species, all the different species of the process, in this case was hydrogen, methane, benzene, and toluene, were the main species in the process throughout the entire process. So you see what happens to all of the streams, the 19 streams throughout the process. So when you guys run your Aspen Plus simulation in steady state, you should be able to obtain a table similar to this one with the species of your process. You guys should be able to identify the entering streams, and you guys should be able to identify the leaving streams, the two leaving streams, and then do your analysis. That is helpful to determine with the streams leaving the process and your main product being in the streams leaving the process. You guys should be able to determine how much revenue, in the economic analysis. We will hopefully address economic analysis after the midterm exam. But with economic analysis, you should be able to determine the revenue. How much income will the company that you guys are trying to design and propose, in the techno-economical analysis, how much income will the company have as a result of selling the product? And how much will the company have to spend as a result of purchasing the reactants? So the difference between both is very important. So we have a question. Was a question in here? No question. I thought there was a question. Los dibujos de una planta. Yo considero que deben de tener bastante familiaridad con los PFDs, como estamos hablando, con un PID. A pesar que en la clase a mí se me ha instruido, digamos así, se me ha comentado que, pues, para propósito de la clase se hace énfasis en PFDs y lo hace el libro de Turton, no solamente se me dijo a mí, el libro de Turton en sí hace énfasis específicamente en PFDs. Porque el PID es un dibujo de tuberías e instrumentación y está diseñado más para la parte de construcción, ¿no? Que son extremadamente útiles
y del dibujo de PID se hace una renderización con el AutoCAD, ¿no? En 3 dimensiones y se hace un dibujo isométrico. El dibujo isométrico contiene las distancias, las alturas, y eso es lo que se da a un contratista para que cotice el montaje de todos los equipos, las tuberías, los accesorios que van, de qué distancia van, cuántos accesorios van, si van bridas, válvulas, T, codos. Todo eso tiene que estar expresado en el isométrico y en el PID también. Para el propósito de esta clase se está haciendo énfasis en el PFD. Ajá. Mi recomendación es que ustedes con el tiempo consideren estudiar el software de AutoCAD, ¿no? Aprender a utilizar el software de AutoCAD, ¿no? Y entiendo que hay, incluso en la SPOL incluso en la SPOL se han dado estos cursos, ¿no? Es una recomendación que consideren, porque complementa bastante la parte de dimensionamiento con la parte de diseños, con la parte de expresar ese dimensionamiento ya en piezas mecánicas, porque finalmente queremos expresar lo que hemos diseñado en piezas mecánicas. ¿Cuánto vale este equipo que hemos diseñado, no? Este layout, porque se hace un layout, vista en planta, en elevación. Bueno, ¿cuánto cuesta instalar todo esto? Si vamos a un proceso de evaporación de una etapa a 2 etapas, ¿cuánto cuesta instalar esto? Y en el café, donde trabajé años atrás, tiene todavía un departamento de proyectos que justamente hacen eso. Ellos hacen el dimensionamiento o lo hacen interno o lo contactan con eh, proveedores externos, hacen la ingeniería de detalle en casa, hacen los dibujos en planta, en elevación, isométricos, en planta, cotizan con los contratistas exactamente lo que ellos han dibujado y según varias ofertas se decide por quién se van a ir. Entonces, es importante. Dibujo de PFD, dibujo de PID y que aprendan ustedes con el tiempo, ¿no? Es una recomendación, nada más, considerar aprender el uso del AutoCAD. Particularmente si ingeniería mecánica provee esos cursos, que entiendo que los proveían antes. Posiblemente los sigan proveyendo, ¿no? Pero yo no tengo contacto, no sé exactamente. Conozco un ingeniero en ingeniería mecánica, le puedo preguntar porque él es profesor en la Facultad de Ingeniería Mecánica. Posiblemente él me pueda dar una orientación. Y si él me da una orientación, se la puedo comunicar a usted. Pero es una recomendación. Y también el uso del project, el Microsoft Project. Porque uno nunca sabe, como yo, cuando era un ingeniero joven, estudiante de ingeniería, yo no sabía que un día iba a estar involucrado en proyectos de construcción, plantas industriales aquí en Guayaquil, aquí en la costa, digamos así, o en el norte del Perú, como me tocó una vez. Entonces, uno no sabe y les puede tocar a cualquiera de ustedes, ¿no? Entonces, a mí me parece, en mi opinión, que es recomendable. Ustedes consideren esto como una recomendación. Ujú. Okay. So we also discussed the utility streams. This is important. Utility streams are the streams that keep the process alive because you need low pressure steam, medium pressure steam, cooling water. In this particular case, air, and fuel gas. Fuel gas is mostly methane, like natural gas. Similar, but I think this is like refined from natural gas. High pressure steam, etc. So we discuss a few more details. How will be a block flow diagram, a generic block flow diagram, considering a recycle stream, a reactor stream, reactor process, a separation process, and then the waste, it will be to environmental controls. When we should consider separating impurities, when we should consider not separating impurities, what's in red, when we should consider separating them in green. And we discussed something about profit, to find out the difference between the value of products to the cost of raw materials. And then we saw these 2 examples, example of the tolling hydrodealkylation process, costing the products and the reactants based on the main stoichiometric equation. And we saw that the profit, according to the cost of the raw materials, in this case, tolling the cost of selling the product, it was about $0.015 per kilogram of tolling. So it was 1.5 cents per kilogram of tolling. That was a profit, very small profit. But in this
alternative process, the transalkylation of toluene. This alternative process had a $0.099 per kilo, and that is almost an order of magnitude. See, this will be almost 0.1 versus $0.01 per kilo. So it was much more profitable, the synthesis of benzene from toluene than from the hydrodealkylation process. That is, let's see, we have the main stoichiometric equation from this equation, using hydrogen as a reactant, toluene to obtain benzene and methane. So this process was a lot less profitable than the transalkylation process. Okay, and the results show 6.4 times. This transalkylation process was 6.4 times more profitable than the toluene hydrodealkylation process. And then it has some additional comments. It was recommended to purify the xylene stream because purified xylenes are a high selling cost of in dollars per kilogram between 1.2 and 2.9. And the general comment was that in the last 20 years, toluene disproportionation, which is this process, the transalkylation, is also called disproportionation, had been the process of choice to obtain benzene. Okay, now step number 3 is the recycle structure of the process. Why is it important to recycle, to have a recycle line? Because what you're seeing here, the cost of raw materials is very expensive. Raw materials are very expensive, as you can see here. The cost of toluene is very close to the cost of benzene. So if you can recover toluene downstream and send it back to the feeding line, if you can recover that, you will save a lot of money. That's why you need to have a recycle stream. If you can recover hydrogen downstream and then send it back to the beginning of the process, to the feed stream, then you will save in purchasing hydrogen. So you have to spend less money in purchasing, less money on reactants. Let's just say, if you recycle, you purify, you recycle, you're able to recycle the reactants back to the beginning of the process. So it is believed that raw materials account for approximately 80% of the total manufacturing cost. Therefore, it is imperative to separate and recycle unused reactants. The majority of chemical processes will require high efficiency for the usage of raw materials, and its need was illustrated in figure 2.4. In figure 2.4, which is this figure, we saw that even in this very simple block flow, it's a generic block flow process diagram. You see here this recycle stream. Even though this is just for illustration purposes, you see a reactor, you see a separator, you see the waste being sent for environmental controls, but even here in these few blocks that we have, you see a recycle stream. And we also see a recycle stream in this process named B, where there are just multiple blocks. So we were here. The extent of recycling of unused reactants depends on the ease that the raw materials can be separated from the processed product. Depende de la facilidad que tengamos o que su proceso, si su proceso en el Aspen puede simular una separación de los reactivos y enviarlos de regreso hacia la alimentación de su proceso, entonces usted va a ahorrar y va a hacer que su proceso en el análisis económico sea más rentable. Si no puede recircular líneas de reactivos, o sea, de materia prima, digamos, de reactivos, hacia el inicio del proceso, lo va a tener que comprar. Su proceso se va a volver más caro y puede llegar a un punto que no sea económicamente viable, que más bien resulte más caro. Procesar todo resulta más caro porque el costo de manufactura es más caro que lo que usted obtenga vendiendo los productos. ¿Okay? Me ha tocado observar casos así en proyectos cuando
también revisaba la parte práctica de la clase. Entonces, es algo a considerar. Es muy importante procurar tener líneas de recirculación, purificar y recircular los reactivos en la medida que sea posible. En el Aspen, efficiency of raw material use. It is important to understand the difference between single pass conversion in the reactor, the overall conversion in the process, and the yield. On table 1.5, so once again, table 1.5 is, let's see, we find that's this table, okay, which corresponds to this drawing. Okay, so table 1.5 is this table corresponding to toluene hydrodealkylation process, and these are the different streams and the description of temperature, pressure, etc. So we're going to try to use that to obtain results for single pass conversion, overall conversion, and yield. So according to the definition, single pass conversion is the ratio of reactants consumed in reaction to reactants fed to the reactor. Overall conversion of reactants consumed in the process, for some reason this is all together, to reactants fed to the reactor. The yield are the moles of reactant to produce a desired product to moles of limiting reactant reacted. So this is the same draw is figure 1.3. I think we saw this before. This is figure 1.5, and these are the table. These are the tables. The table which correspond to this drawing and should also correspond to this one because it's the same process. Now this process has some more data showing in here, like mass flow, pressure, etc. But it should, this and this should correspond to the same table. Now we see in black streams 6 and 9. We see in brown stream 11. We see streams 15 and 16 in blue. And we see streams 1 and 3 in green. So what is all this means? So streams 6 is the one going to the reactor. Stream 9 is the one coming from the reactor. We're seeing, it seems to be a recycle stream, this where this is coming from the fuel gas line. So some of the fuel gas is going, continue the process. Maybe it's going to storage, maybe it's going to be burned. We don't know. But some of the fuel gas is being returned. As you see right there, this is a separation. Some of it is being returned. And it seems that it's coming here, it's being compressed. It's correct, it's being compressed. Some of it is going into the reactor, and some of it is being fed to the beginning of the process. But the main lines are line number 6 coming to the reactor, line number 9 coming from the reactor. Those are the two black lines in here. When you see, let's say, hydrogen as a gas should be coming in, reacting with toluene, as we see here. And as a result of the reaction, we should have methane and benzene. Although we also see that we have a big quantity of hydrogen still in here, and we have some toluene as a result of the reaction. The recycled stream contains mostly methane and hydrogen. That's what we see. So if we do, what is this for toluene, if we do a single pass conversion, and we take into consideration streams 6 and 9, and divide by stream number 6 is what we will have here. Streams number 6, stream number 9, divide by stream number 6 is what we will have here. The single pass conversion of a one-time conversion, that will be 75%. Overall conversion will be taking the stream that came in of toluene, what left in streams 15 and 16, and divide by a stream that came in, which is toluene again. So we see on stream number 1, only toluene came in.
And on streams 15 and 16, we see mostly is hydrogen, methane, benzene, and 0.31 kilomoles per hour of toluene. And on stream 15, we have 0.4 kilomoles per hour of toluene with 105.2 kilomoles per hour of benzene. So 15 and 16 are 0.4 and 0.31 kilomoles per hour of toluene leaving the process. And stream 1 is 108.7 kilomoles per hour coming into the process. That's why we see here 108.7 minus 0.4 minus 0.31 divided by 108.7 is 0.993 or 99.3% overall conversion of toluene. And the yield will be the benzene streams, which is the product streams, to the toluene streams, which are the reactant streams. Benzene streams are the product because no benzene is coming in. Benzene is only obtained as a result of this process, as this reaction. On stream 15, we have 105.2, and on stream 16, we have 2.85. And that's what we have here, 105.2, 2.85. Then the toluene streams are the same as these toluene streams. One, because these came in the reactants, and 15 and 16, these two small ones, they left as products. So it's 108.7 minus 0.4 minus 0.31. And that's what we see there. So the yield is 99.95, very high yield for this reaction. In the case of hydrogen, then we also have extreme 6 and 9, 6 minus 9 divided by 6 around the reactor. So on extreme 6, we have 735.4 kilomoles per hour of hydrogen coming in. And as a result of the reaction, we still have 652.6 kilomoles per hour of hydrogen. And so that will be this quantity minus this quantity divided by this quantity, the 735.4. And that's what we see right there. 6 minus 9, the hydrogen containing stream 6 minus 9 divided by 6, which is 11.3%. The overall conversion will be similar than the overall conversion for toluene. What came in on stream 3 minus what left of hydrogen on streams 15 and 16 divided by what came in. So on stream 3, which is in green, we have hydrogen and some methane came in, but mostly hydrogen, 286 kilomoles per hour. And what left of hydrogen was only on stream 16, 178. So that will be 286 minus 178 divided by 286. See if we find that. Yes, 286 minus 178 divided by 286. So the overall conversion is 37.8, while the single pass conversion is 11.3%. Very low conversion. The main reactant is toluene. Okay, so we have this example. This is from Tauler and Sinnott. So we try to include sometimes samples from different books. And so it says in here, in the manufacture of vinyl chloride, VC, vinyl chloruro de vinilo, vinyl chloride, by the pyrolysis of dichloroethane, DCE, dichloroethane. The reactor conversion is limited to 55% to reduce carbon formation, which fouls the reactor tubes. Fouls o fouling en un proceso, en un intercambiador, significa que el intercambiador se está llenando de escamas, de algún tipo de recubrimiento carbónico u orgánico, ¿no? Eso quiere decir, nos dice que la conversión se ha limitado al 55% de cloruro de vinilo, de dicloreteno, perdón, que es el que está acá, a cloruro de vinilo, que está acá. Se ha limitado al 55% para evitar que los tubos del reactor se empiecen a acumular un residuo carbónico.
Básicamente lo que entiendo acá. Calculate the quantity of dichloroethane, que es este, fed to the reactor to produce 5,000 kilograms per hour of vinyl chloride. So the molecular weight, este libro pues se obvia bastante las unidades de conversión y a veces puede ser un poco confuso, ¿no? Por eso, bueno, no los hemos usado tanto, ¿no? Pero esto seguramente está en kilogramos por mol, perdón, kilogramos por kilomol, acá igual kilogramos por kilomol o gramos por mol, ¿no? Pero este es el peso molecular del dicloroeteno, dicloroetano, perdón, dicloroetano y el peso molecular del cloruro de vinilo. Está aquí. Okay, kilomoles per hour of vinyl chloride produced. That will be the same of 5,000, that is the target, divided by the molecular weight. So that will give us 80 kilomole per hour of target production of vinyl chloride. From the stoichiometric equation, we see here this one mole here per 1 mole of product and 1 mole of hydrogen chloride. So from the stoichiometric equation, 1 kilomole of dichloroethane produces 1 kilomole of vinyl chloride. Let X be dichloroethane feed in kilomoles per hour. So the conversion is 55, and we are aiming for 80 kilomoles per hour of vinyl chloride. So we're trying to obtain X. X will be what is the amount that will need to be fed if we know we are limited by 55% conversion. They wrote 55 and then 100 here. But if you move these to the denominator, you have 0.55, which will be more real. And then you can move the 0.55 here, just like you see there, to obtain the amount of reactant, dichloroethane, that will need to be fed to the reactor to obtain the 80 kilomoles per hour vinyl chloride, which is what you see right there. So in this example, all the dichloroethane reacted was assumed to be converted to vinyl chloride. Let me correct this. Was assumed. There you go. Was assumed to be converted to vinyl chloride. Okay. Let's move on. So there are 3 possible ways that unreactant raw materials can be recycled in a continuous process. Number 1 is separate and purify unreacted feed material from products and recycle. Es lo que habíamos conversado. Esto es para la parte económica. Ustedes cuando en un momento estén en posición de autoridad y quizá ahora no lo ven tan claro, ¿no? Pero en su momento, poco a poco, ¿no? Conforme van recibiendo mayor responsabilidad donde ustedes estén trabajando, pueden llegar a posiciones de autoridad. Y se van a dar cuenta lo importante que es tratar de ahorrar la mayor cantidad posible de reactivos para producir un producto. Y eso se logra recirculando líneas de reactivos. Entonces, aquí viene una recomendación para esto. Separate and purify unreactant feed material from products and recycle. Se trata de separar y purificar el material de reactivos, ¿no? Que no, unreacted, dice, que no haya reaccionado, que haya entrado y haya salido igual, sin reaccionar. Esto lo podemos ver aquí en la tabla 1.5, que después de la reacción, es el reactor 101, entró la línea 6, salió la línea 9. Uno pensaría que todo el hidrógeno reaccionó, pero el hidrógeno estaba en exceso. El reactivo principal realmente era el tolueno, no el hidrógeno estaba en exceso, para asegurarse que reaccionara todo el tolueno posible. Y parte de eso es porque el costo de tolueno es mucho mayor que el costo por kilo del hidrógeno. Entonces era más barato tener exceso de hidrógeno o es con relación al exceso de tolueno. Vemos que a pesar de la reacción,
De los 735,4 kilomoles por hora de hidrógeno, salieron 652. Y esa es la causa por la cual la conversión es bien baja, que el hidrógeno ha estado realmente bastante en exceso de lo requerido estoquímicamente. Mientras que el tolueno vemos que entró 144 y salieron 36. Este sí reaccionó considerablemente. Ok. Aquí estamos. Separate and purify unreacted feed material from products and recycle. What conditions are necessary to operate the process? Are there differences in physical or chemical properties from the separation of the species? In example 2.3, methods to separate hydrogen and methane are explored. Esto es, los ejemplos 2 y 4 exploran maneras en las cuales a través del uso de equipos de operaciones unitarias se pudiese separar el hidrógeno y el metano y el benceno y el tolueno pudiesen separarse como alternativas. Todas estas alternativas con el objetivo de recircular el reactivo que no haya reaccionado en el reactor, devolverlo al ingreso del proceso y así procurar ahorrar en la compra, en el requerimiento de reactivo para el proceso. Es una manera de hacer el proceso más eficiente. Okay. Example 2.3, separation of methane and hydrogen. Distillation. Considering the normal boiling points of the chemical species. If we're going to do a distillation, the boiling point of methane is minus 161, and the boiling point of hydrogen is minus 252. Although in theory, separation through distillation could be possible. Que hay un error. ¿Cómo es esto? Through distillation. Okay. Separation through distillation is possible. Corregir. It will be difficult. It will be a difficult task to achieve at the required temperature conditions. Absorption. For effective absorption, a low temperature and high pressure will be required. Pressure swing absorption. Methane will be absorbed onto the surface of a solvent, while the stream leaving the unit would contain higher amounts of hydrogen than in the feed. Este proceso de pressure swing absorption lo podemos ver, a ver si lo podemos ver en Wikipedia. Hay un dibujo de esto. Y deseaba compartirles. Vamos a ver. Para que ustedes lo puedan ver. Tengo una idea de cómo funciona esto. Okay. Voy a compartir esto de pressure swing absorption. Vamos a ver dónde está esto. Aquí está. Muy bien. Y podemos ver este dibujo y se ve que es schematic drawing of the PSA process, the pressure swing absorption process. Note the symmetry in a vertical plane between the left and the right sketches. Que hay una simetría entre los dos y se utilizan, si podemos ampliar esto, podemos ver cómo ingresan unos gases, siguen este camino, absorbe aparentemente nitrógeno y lo separa del oxígeno que es el producto que se desea. Y luego esta línea va al siguiente equipo absorbente, donde sale una mezcla de nitrógeno y oxígeno. Si se utiliza el tanque absorbente, digamos así, el equipo absorbente opuesto, el que está a la izquierda, entraría
usaría el equipo absorbente que retendría mayormente nitrógeno, permitiría la salida de oxígeno y también recircularía por diferencia de presión al siguiente equipo, el equipo que es gemelo, y él luego permitiría la salida de una mezcla nitrógeno-oxígeno. Básicamente eso es. Podemos cerrar esto. Vamos a cerrar esto. Ok. Pressure swing absorption is a technique used to separate some gas species from a mixture of gases, typically air, under pressure according to the species' molecular characteristics and affinity for an absorbent material. It operates at near ambient temperature and significantly differs from cryogenic distillation, commonly used to separate gases. Selected absorbent materials, son zeolitas, son tanques, como usted ve una X, están rellenos de material absorbente, particularmente dice zeolitas, molecular sieves, son filtros moleculares, activated carbon, carbono activado, are used as trapping materials, material que va a ayudar a absorber o atrapar el gas que no deseamos. Preferentially absorbing the target gas species at high pressure. The process then swings to low pressure to dissolve the absorbed gas. Parece que, como lo indica aquí, en alta presión absorbe el gas que se busca absorber, el gas, el producto que se desea absorber. Y luego cuando se gira el proceso a baja presión, lo desorbe o desabsorbe y permite la salida del gas que uno desea recuperar. En fin, esto se encuentra en Wikipedia. Este dibujo está muy chiquito. Creo que esto nos da una idea también. Vamos a ver si se abre esto. Ok, aquí se puede ver, bueno, aquí está ilustrado, ¿no? Cómo entra aquí la mezcla de los gases. El primer equipo absorbente, mire que retuvo, aquí entraron los dos que está mezclado verde con negro. Retuvo uno de ellos y permite la salida del que deseamos, en este caso es oxígeno, etc. Recircula parte de la salida, o sea, no el 100%, no, recircula una parte, va al tanque gemelo. Mire, esto está a alta presión, aquí usted puede ver el indicador a alta presión, absorbe y permite la salida del que deseamos. Recircula una parte, esto está a alta presión, y hay un diferencial de presión entre los dos. Este tiene una presión mucho mayor que este, entonces empuja. Aquí está, si estamos separando nitrógeno de oxígeno, aquí empujaría el oxígeno hacia este otro tanque, y de este otro tanque saldría ya la mezcla de oxígeno-nitrógeno, porque finalmente queremos hacer una limpieza de los dos. Entonces el producto final sería este, y este tendría que ir una línea donde están los mezclados, ¿no? Nitrógeno y oxígeno. Usando el otro tanque sería algo similar. Aquí entrarían los dos, se purifica, absorbería uno de los dos gases, el gas que deseamos saldría, recircula por diferencia de presión. Ahora este tanque está a alta presión y el otro a baja presión. Recircularía y permitiría que limpie este tanque. Este se usó al principio para absorber nitrógeno. Ahora lo tiene que, por diferencial de presión, empujar ese nitrógeno y sacarlo, como usted ve aquí. Eso se llama pressure swing. Swing es un cambio. Swing es como un cambio, ¿no? Pressure swing, absorción por cambio de presión. Básicamente así se llama. Pressure swing absorption, absorción por cambio de presión. Okay. Muy bien. Así podemos salir acá. Me permite el salir. Ok. Ahora continuamos. Entonces quedó pegado con esto. Okay. Ahora continuamos con las diapositivas nuestras. Okay. Creo que estamos ahí. Sí. Pressure swing absorption como lo vimos. Methane will be absorbed onto the surface of a sorbent, while the stream leaving the unit will contain higher amounts of hydrogen than in the film. El ejemplo que vimos era oxígeno, nitrógeno.
Para nuestro caso sería la separación de metano e hidrógeno, ¿no? Es lo que dice aquí. Methane would be absorbed onto the surface of a solvent, ya sea la zeolita, el carbón activado, o filtro molecular, es el que dice detendría el metano, while the stream leaving the unit would contain highest amount of hydrogen than in the feed. Entonces, aquí la meta es separar el metano del hidrógeno de tal modo que tengamos una línea en la cual salga el hidrógeno en concentración mucho mayor. Membrane separation, todos estos son pasos para separar, posibles pasos para separar el hidrógeno del metano. Y uno de ellos es membrane separation. There are membranes available commercially which could easily separate hydrogen from a hydrocarbon stream. And this occurs at moderate pressures. Hydrogen would then need to be recompressed before recycling. Okay. Estas son las posibles opciones. Destilación, absorción, absorción por cambio de presión, pressure swing absorption, separación de membranas. En cuanto al metano, la separación de metano e hidrógeno. En cuanto a la separación de tolueno y benceno, es más fácil y proponen directamente por destilación. Considering the normal boiling points of the chemical species, benzene has a boiling point of 80 degrees Celsius and toluene has a boiling point of 110.6 degrees Celsius, both at 1 bar absolute, that's 1 bar A, 1 bar absolute pressure. In this case, separation through distillation should be an easy process, which would not require either excessive temperatures or pressures. Now, there are three possible ways that unreacted raw materials can be recycled in a continuous process. I think we saw, there you go. There are three possible ways. The first one is separate and purify unreacted feed material from the products and recycle. Number two, recycle feed and products together and use a purge stream. Es decir, la segunda opción, la primera opción es tratar de recircular el reactivo que no ha reaccionado y regréselo al inicio de la reacción. La segunda opción es recircule, dice feed and products together, recircule la alimentación y los productos juntos y utilice una línea de purga, purge stream, línea de purga. If separation of unreacted feed and product is not accomplished easily, si no hay la opción de separar y obtener un reactivo puro, ¿no? Línea abajo en el proceso, no hay manera de separarlo, de manera de regresarlo al inicio del proceso. Si esto no es posible, then the recycling of both, es decir, el producto y los reactivos, should be considered. A purge stream might be necessary to avoid accumulation when the recycled product does not react any further. In addition, when using a catalyst specific to the production of benzene, some side reactions might occur. Figure 2.5 illustrates the recycling of hydrogen from the toluene the dealkylation process. Example 2.5 explores changes in the process if diphenyl were produced. Y un error, perdón que voy descubriendo errores, es vamos de vuelta aquí. Y un error porque es toluene hydrodealkylation, así es la cosa. Toluene hydrodealkylation, exacto. Muy bien. Hydrodealkylation process, example 2.5 explores changes in the process if diphenyl were produced. Este es el toluene hydrodealkylation, ahí está correcto. Main stoichiometric equation. Y esta ecuación es the benzene side reaction stoichiometric equation. Es decir, algo del benceno tiene una segunda reacción y produce difenil, como se puede observar aquí.
Y esto no es H4, esto es H2. Aquí hay un error. Sí, es H2. Si usted hace el balance, tiene 2 por 6, 12. 10 más 2, 12. Aquí tiene que haber un H2, no H4. Okay, so we see hydrogen recycle stream. What you see in black is the recycle stream. Esta línea de recirculación a través de un compresor, el compresor 101A y B, quiere decir que son compresores gemelos instalados uno al lado del otro. Por eso ve usted el compresor A y el compresor B están aquí, representados con el mismo dibujo. Con la recirculación, parte ingresa al reactor y parte regresa al inicio del proceso. Lo mismo se ilustra en los dibujos 1.3 y 1.5, si nos damos cuenta, están expresados ahí. Aquí en este dibujo, aquí está expresada la línea de retorno, esta línea que vino de la purga, línea 16, regresó. Aquí tiene un aporte de la línea 8 al compresor, parte que es la línea 5 regresa al inicio y parte que es la línea 7 a través de esta válvula con control automático, válvula neumática. Aquí vemos una línea de aire, un controlador, y aquí seguramente hay una especie de transmisor, sensor transmisor. Entonces, esta línea está recirculando el hidrógeno hacia adentro del reactor. Y no sé si también, el dibujo 1.3, también podemos observar y claramente aquí. Parte del gas combustible sale, metano, hidrógeno, parte recircula, aquí está la recirculación. El compresor, una válvula, el retorno. Parte ingresa al reactor y parte sale del proceso. Ok. ¿Qué es este dibujo de acá ya aumentado? De la línea 16, como ya lo vimos. Example 2.5 considers two process alternatives for the following hydrodealkylation process when a side reaction of benzene forms diphenol. In alternative A, in figure 2.5a, que es lo que vamos a ver en unos minutos, no additional equipment is required. Entonces, ahora lo que se va a considerar es un punto en el cual se ha formado, en una segunda reacción se ha formado difenil como producto de la reacción de benceno. Benceno formó difenil. Y queremos ver qué hacemos con el difenil, si lo vamos a retirar, cómo lo retiramos del proceso. Se propone in alternative A. Ya. Son alternativas, dos posibles alternativas para cuando se forma difenil. Alternativa A, figure 2.5a, no additional equipment is required. So that cost is avoided. But recycle stream 11 will be larger because it contains toluene and diphenol. And the equipment to which that stream passes, namely H101, R101, E102, V102, V103, T101, and E106 will be larger as well. So that is saying alternative A is considering a larger recycle stream. So if we explore this, once we separate, and we have diphenol in here with toluene, the diphenol is coming in here, it's going back to the process, and it's going to go to the reactor 101, the cooler. Then we have these separation vessels, and again, another exchanger, then the tower, then the reboiler, going back into the tower. So all this equipment has to be resized. They have to increase in size to provide for the new material, the new species, diphenol. So this is the proposal. Let's say, oh, I'm sorry. Alternative A, no additional equipment is required. Perdón. No se requiere
La alternativa que requiere agrandar los equipos es la B, no la A. In alternative B, we can see that additional separator is needed, here shown as T102. This additional tower will also require additional equipment and utility services to carry out the separation. Entonces vemos en la alternativa B, es la segunda torre de destilación que separaría el difenil en la parte superior, perdón, aquí en la parte inferior. El tolueno en la parte inferior, parece que los dos se mezclan, pero por diferencial de temperatura de ebullición, esto hierve a 120, el tolueno a 110. Por diferencial de temperatura de ebullición se podría separar el tolueno y recircularlo. Aquí está la temperatura de ebullición del tolueno. Y el difenil retirarlo del proceso. En la alternativa es lo que se propuso dejarlo así como está y recircular todo. Por eso no vemos ningún cambio aquí en este video. Example 2.5 considers two process alternatives. Okay, we saw that. Which alternative is desirable from the economical standpoint? This will depend on the equilibrium constant for the benzene diphenyl reaction. If equilibrium conversion of benzene is high, a large amount of diphenyl would be produced, and the recycling cost would also be high. The equilibrium constant for the benzene diphenyl reaction is as follows. So this is equilibrium constant for the diphenyl reaction, which is this reaction. We see these are the products. This is the reactant. So we should have, this is the equation to obtain the equilibrium, the value of the equilibrium constant. And this is the equilibrium expression, where we see the products over the reactant, which is benzene. And then we can assume that the reaction has reached equilibrium. So if we assume the reaction has reached equilibrium, we can set this equation, the equilibrium expression, equal to the expression for the equilibrium constant, and set them equal to each other. The temperature in here at which this occurs, I don't know if this is mentioned, what temperature this occurs, but it's 654, I think. You see here, 654 degrees Celsius, plus 273 degrees Celsius. In order to convert these to kelvins, we set equal to each other, and then this is replaced by the, let's see, number of moles at equilibrium. The number of moles at equilibrium will be, we don't know how much diphenol is produced, which is X. And the amount of hydrogen produced, is known, which is the amount of hydrogen after the reactor. On stream 9, we see the amount of hydrogen after the reactor, which is 652.6. This is the amount of kilomoles per hour of hydrogen. So we go back to this problem. We find that 652.6 was produced, was remaining after the reaction, plus an X amount of hydrogen as a result of this reaction. When diphenols produce, a certain amount of hydrogen will also be produced. That's why you have an X. So that X will add to the existing amount of hydrogen from the previous reaction. Divide by the amount of, what would this be? Remaining benzene. Let's check on table 1.5. In table 1.5, what do we have? On stream number 9, we have the amount of benzene produced at 116.0 kilomoles per hour. That's the amount of benzene produced. So that is what we will see here. 116 kilomoles per hour minus 2x
because a reaction it requires 2 moles of benzene to produce, is a reversible reaction. 2 moles of benzene will produce 1 mole of diphenyl, 1 mole of hydrogen. That means products over reactants. So there you go. 116 was produced minus 2x, because the 2 is the number of moles, squared as we see here in the equilibrium expression. So this is set equal to this, and then is solved for x. This is a equilibrium equation for hydrogen, equilibrium equation for benzene. And this x is the equilibrium equation for diphenyl. So solving for the unknown, x is equal to 1.36 kilomoles per hour. So that way, stream number 11, the toluene recycled stream would increase from 35.7 to 37.06. It is a 4% increase, while increases in streams 4 and 6 would be of 0.1% approximately. Therefore, alternative A will be less expensive than alternative B. And we can check the recycled stream, which is number 7. Let's see if we can, or number 11, I'm sorry, on table 1.5. Stream 11 contains 34.6 kilomoles per hour of toluene. So according to what we analyzed, that stream will also contain 1 point something kilomoles per hour of diphenyl. So since the amount that is going to be in the same stream is very small in comparison to the amount of toluene, it will be recommended not to modify the process, just to leave the process as it is. So if you're checking here, this was one of the alternatives since we have 34.6 kilomoles per hour of toluene. And according to this example, 1.4, this is kilomoles per hour of diphenyl is coming with the stream 11. The total is 37, which is very small. So it will be less expensive just to leave the process, this process as it is, and not modify the process, include another tower, because it's not very high the amount of diphenyl. So, and these will all be very expensive to install. Number 3, recycle feed and product together. I think we saw that. This scheme could work. Recycle feed and product without a purge stream, sin una línea de purga. This scheme could work well when the product can further react in the reactor, so there will be no need to purge it from the process. If the product does not react and does not leave the system with the other products, then it will accumulate in the process, and a steady-state operation would not be achieved. En caso de que el producto, dice, no necesitaríamos una línea de purga cuando el producto reaccione. Can further react in the reactor. El producto al recircularlo vuelva a reaccionar. Pero si no va a reaccionar, sino que se va a acumular, se necesitaría una línea de purga. Other issues affecting the recycle structure that lead to process alternatives will be how many potential recycle streams are there, how does excess reactant affect the recycle structure, how many reactors are required, do unwanted raw materials need to be purified prior to recycling, is recycling of an inert warranted, or warranted is justificado o requerido, can recycling of an unwanted product or an inert species shift the reaction equilibrium to produce less of an unwanted product? Is recycling of an unwanted product or an inert species justified for the control of reactor operation? What phase is a recycle stream? Example 2.6 illustrates the concepts shared in this chapter. Aquí tenemos un ejercicio interesante
It's an illustrative example showing the input and output and recycle structure decisions leading to the generation of flow sheet alternatives for a process. So consider the conversion of a mixed feed stream of methanol, ethanol, and water. Methanol is 88%, ethanol 11%, and water 1% via the following dehydration reactions. So the methanol reaction produces dimethyl ether plus water. This is a desired product. And this is the enthalpy of reaction, the change in enthalpy of reaction. The ethanol reaction produces diethyl ether, which is a valuable byproduct. And the enthalpy, the change of enthalpy in reaction is this amount. Also, the ethanol reaction produces ethylene, and it says here less valuable byproduct. The change in enthalpy of the reaction is minus 1,570 kilojoules per kilomole. In these two reactions, there is an 11% conversion, and in the first one, there is an 88% conversion. Okay. And the products are dimethyl ether and water, diethyl ether and water, and ethylene and water. But these are the valuable products. Dimethyl ether, diethyl ether, more valuable, and ethylene is also valuable, but less valuable than diethyl ether. The reactions take place in the gas phase over an alumina catalyst. And we see some citations. We see some citations from Buck, Bliss, and Walker, and from Versick and Labick, citations about this alumina catalyst, and are mildly exothermic, but do not require additional diluents to control reaction temperature. The stream leaving the reactor effluent, contains the following components listed in order of decreasing volatility. So the stream leaving contains ethylene, dimethyl ether, diethyl ether, methanol, ethanol, and water. So the boiling points increase towards the water. Moreover, because these are all polar compounds with varying degrees of hydrogen bonding, it is not surprising that these compounds are highly non-ideal and form a variety of azeotropes with each other. These azeotropes are as follows: dimethyl ether with water, but no azeotrope with significant presence of alcohol. Dimethyl ether with ethanol, diethyl ether with ethanol, diethyl ether with water, ethanol and water. Que son todos los azeotropos que se forman como resultado de la producción de estos productos. Que tenemos dimetil éter con agua, dietil éter con agua, etileno con agua. Y como resultado de estos reactivos, entonces vamos que se forma etanol agua también, esto como producto, esto entre reactivos, o si este es un reactivo y un producto, dietil éter y el etanol, dimetil éter y el etanol, un producto y un reactivo, y dos productos, ¿no? Algunos azeotropos. For this problem, it is assumed that mixed alcohol stream is available at a relatively low price from a local source, $0.75 per kilogram. Mixed alcohols, that is methanol, ethanol, they're available at 75 cents per kilogram, $0.75 per kilogram. However, pure methanol and pure ethanol streams may be purchased if necessary. Mire usted que la mezcla de alcoholes es más barata que comprar etanol puro, pero la mezcla de alcoholes es más cara que comprar metanol puro. Metanol puro es más barato, pero etanol puro es más caro que la mezcla de alcoholes.
The selling price of dimethyl ether and diethyl ether and ethylene, este es el precio de venta. El de dimetil éter, 0.84, el de dietil éter, 1.75 y el de etileno, 1.48, respectively. Preliminary market surveys indicate that up to 15,000 tons per year of diethyl ether and up to 10,000 tons per year of ethylene can be sold. Mire usted que previo a un estudio que se ha realizado, se puede que hasta 15,000 toneladas por año se pueden vender de dietil éter y hasta 10,000 toneladas por año de etileno. From a proposed process to produce 50,000 tons per year of dimethyl ether, determine the viable process alternative. Hay que analizar las alternativas de proceso, estimando una producción de 50,000 toneladas por año de dimetil éter. Entre las alternativas de proceso sería ¿cuál de los dos procesos de etanol es más rentable? Producir esto, dietil éter y agua, o producir etanol y agua, ¿no? ¿Cuál sería más rentable? Analizar las alternativas, considerando los productos menos los reactivos. Costo de productos menos el costo de reactivos. Batch versus continuo. Aquí se va a ver los tres pasos que revisamos entre la clase anterior y esta clase, que tiene que ver con decidir entre planta batch o continua, entre decidir las líneas de reactivos y productos, y el paso 3, que es la línea de recirculación. Esos tres están, por lo menos se trata de considerar aquí. Número 1, batch versus continuous. For a plant of this magnitude, a continuous process will probably be chosen. Claro. ¿Por qué se escoge aquí un proceso continuo? Observe usted que se está pidiendo 50,000 toneladas por año. Ustedes recordarán cuánto es una tonelada. Y ustedes ya han tomado la clase de balance de materia y energía, entonces deben estar ya bastante pulidos con las unidades. Una tonelada son 1,000 kilos, ¿cierto? Y nos piden que son 50,000 toneladas. Entonces, por 1,000 kilos, esto sería 50 por 10 a la 6 kilogramos por año. Y si esto, claro, si esto se divide para 365, si dividimos eso para cada día del año, serían 136,986 kilogramos por día. Y esto es dividido para las 24 horas del día. Si la planta trabaja sin parar, serán 5,700, casi 5,708 kilos por hora de producción. Para que usted tenga una idea de lo que involucra esos 50,000 toneladas por año. Otra vez en una planta de aceite para la compañía Industria Sales. Claro, la planta de la foto. Esa es la planta en la cual trabajamos en el proceso para levantar esa planta. Cuando llegue no existía la planta. Levantar la planta de producción de la refinería principal de aceite de palma, soya, girasol y canola. Y es la planta de la foto. Justamente, esa es la planta. Está en Manta, en las instalaciones de Industria Sales, y se la puede ver desde afuera, de la avenida 113. Algunos de ustedes que hayan vivido en Manta o hayan pasado por Manta, se la puede ver. La parte superior, el techo de la torre de desorción se puede observar. Y esa planta es para 300 toneladas por día, representada como 13,000 kilos hora aproximadamente, para que usted tenga una idea. Entonces, esto no es del todo disparado. Estas 50,000 toneladas por año representan como 5,700, mientras que la planta de aceite, que es la planta de la foto, eran para unas 13,000 kilogramos por hora aproximadamente. Es un poquito más, un poco más del doble. Ok. For a plant of this magnitude, a continuous process will probably be chosen. However, this issue will be reviewed after considering some process alternatives, and it will be seen that a hybrid batch continuous process should also be considered. Vale, un proceso híbrido entre
como posible alternativa. Okay. So here, this is the desired dimethyl ether production, which is 50 times 10 to the 6 kilograms per year. Since this is being worked on a yearly basis. 46 is, that is a molecular weight, molecular weight of dimethyl. Here you go. 46.07 is a molecular weight of dimethyl ether in kilograms per kilomole. So we obtain 1.087 times 10 to the 6 kilomoles per year of desired production of dimethyl ether. So these are the reactants: methanol, ethanol, water, methanol. We have 2 moles of, what is this? Methanol, 2 moles of ethanol in these 2 different processes, and the products are dimethyl ether, diethyl ether, and ethylene from water. This one is not very clear, but so the products are ethylene, dimethyl ether, diethyl ether, which is this, methanol, some unreacted methanol, ethanol, some unreacted ethanol, and water, as you can see here. All this is going to be produced. This is called a process concept diagram for the mixed ethers process. It's a process very simple. Reactants on one side, products on the other side, and the main stoichiometric equations. Okay. We also see, this is stuck in here. We cannot move. Let me see if we can. Oops. There we go. We can see here, sorry, for some reason this will not move. We can see here the required methanol feed. So required methanol feed will be, this is the production, this is 2 to 1. You can see, maybe we can see, not this slide, but this slide. So in this slide, you see there is a 2 to 1 mole ratio of diethyl ether, dimethyl ether to methanol, 2 to 1. So in the production, here we say, this is among the target production per year of dimethyl ether. So half of this, half of this. Now 2 times that amount is what we need of methanol. 2 times the required production target of dimethyl ether, 2 times that is what we need of methanol. It's 2.174 times 10 to the 6. And it says in here, require an EOH feed, require methanol feed. Now, ethanol entering with methanol. So since we know this is required methanol feed, but methanol represented only 88%. Move this around. And here, consider the conversion of a mixed stream of methanol. So methanol represented 88%. Ethanol represented 11% and water 1%. So that amount calculated, see right there, which is twice this amount, should be divided by 0.88 and then multiplied times 11 if we want to obtain the amount of ethanol entering the feed, because it is an 11% of ethanol, 88% of methanol. So there should be, we should divide by 0.88 and multiply by 0.11, or divide by 88 and multiply by 11. It's the same. So this is the amount of ethanol entering with this amount of methanol. And this is on a yearly basis, you see, per year. Now, we go back to the formula. We go back to the formula here. There is a 2 to 1 ratio of
ethanol to diethyl ether, 2-to-1 ratio. So if we come back here, the amount of methanol per year, was calculated. Then the amount of ethanol entering per year was calculated. So the amount of diethyl ether, since this is a 2-to-1 ratio, will be the amount of ethanol divided by 2, then multiplied by the molecular weight. Let's see, diethyl ether is 74.12, multiplied by this, it will be 9.69 times 10 to the 3 tons per year. It will be the production of diethyl ether. And ethylene production, remember, ethanol also produces ethylene. Here, there is a 1-to-1 ratio of ethanol to ethylene. Okay, so we're going to use that ratio. Ethylene production will use the same number, the ethanol that is coming in, the same number, because it is a 1-to-1 ratio, ethanol to ethylene. And ethylene has a molecular weight of 28.05 to multiply times this amount of kilomoles per hour, kilomoles per year. That would represent 7.61 times 10 to the 3 tons per year. Okay. Now in here, what you're seeing is the cost of feed. That is the cost of methanol, 2.174 times 10 to the 6. Times 30. This is, what is this? This is the molecular weight of methanol. 0.2718 is the maximum amount, or the amount of ethanol entering with methanol, as we saw. 0.2718 times 10 to the 6 times the molecular weight of, see if it's in here, ethanol is 46. Molecular weight of methanol is 32, by they just rounded to 30, plus the amount of water. How do we determine the amount of water that came in with the process? We take, let's say, we take the amount of methanol, we divide by 0.88 and we multiply by 0.01, because when we divide by 0.88, then we get a number, the maximum amount of kilomoles per hour that came in of the entire mixture, times 0.01, that is the amount of water that came in with the process. So that's why we see 2.174 times 10 to the 6 divided by 0.88. It still seems that we need to multiply times 0.01 and then the molecular weight, which is 11. I'm sorry, 18 molecular weight of water. And that should give the mixture coming in. It says 75 cents. The mixture coming in is 75 cents per kilogram. So we can get a number, the amount of, the total amount of methanol times the molecular weight, ethanol times the molecular weight, and water times 0.75, and that came to be 58.62 times 10 to the 6 million dollars. So, yeah, this is what it will cost per year of these reactants, methanol, ethanol, and water. Now, checking on the products, we have the value of dimethyl ether, the value of dimethyl ether produced. I think we checked that. This is the target production, 50 times 10 to the 6, 50, what is that, 50,000 tons per year of dimethyl ether times the value of dimethyl ether, 0.841. Where did we obtain that? It's here. The selling price of dimethyl ether
of diethyl ether and of ethylene. So we see the total value of dimethyl ethyl per year will be 42.05 times 10 to the 6 $1 million per year. The value of diethyl ether that would come from the production of diethyl ether. And I think it was expressed in here, 0.13 times 10 to the 6 kilomoles per year, 9.69 times 10 to the 3 tons per year, multiply times the cost of diethyl ether, which is 1.75, 16.95 times 10 to the $6 million per year. And the value of ethylene, we obtain ethylene 7.61 times 10 to the 3 tons per year. Yeah, this is molecular weight, and this is the cost in dollars per kilogram. So it was 11.32 times 10 to the 6 million dollars per year. So now we can have an analysis using what will be the margin if we produce dimethyl ether, diethyl ether, and versus producing dimethyl ether, ethylene, and then we're subtracting the reactants. See, the reactants are 58.62 times 10 to the 6 $1 million per year. So they're very, very expensive. So doing this analysis, the first option, producing dimethyl ether, diethyl ether, and subtracting from the reactants, 58%, which is methanol, ethanol, and water. This comes up to be $0.38 million. So $0.38 million will be their revenue. I mean, there will be the net profit using alternative A of the reaction. That will be the net profit. Using alternative B, that is producing dimethyl ether, diethyl ether, and ethylene, then we will have minus $5.24 million per year. So this process will be so expensive. It actually will be expensive to produce and we will be losing money. The process that is profitable will be the first option. So from these margins, so this is a margin analysis de márgenes de utilidad sería así. La primera opción con dimetil éter, dietil éter, menos los reactivos etanol, metanol y agua. El margen que hubo de utilidad fue $0.38 millones por año, ¿no? Y la segunda opción que se tenía el dimetil éter, con productos, dimetil éter etileno, menos la mezcla de alcoholes, metanol, etanol y algo de agua. Eso producía una pérdida de $5.24 millones por año. Entonces vimos que según este análisis de márgenes de utilidad, la primera opción era la más rentable. From this margin analysis, it is clear that the amount of diethyl ether produced should be optimized. Es decir, la cantidad de este producto dietil éter debería ser optimizada. Porque como vemos aquí, el dietil éter tiene un costo de venta de un precio de venta de $1.75 por kilo, mientras que el dimetil éter es $0.84 por kilo. Muy por debajo, incluso es más barato que el etileno. Entonces se recomienda optimizar la producción del dietil éter porque tiene un buen margen. Le produce un margen, esa reacción, mucho mejor que usando etileno. O produciendo etileno, perdón. From this margin analysis, it is clear that the amount of diethyl ether produced should be optimized because making ethylene is far less profitable. Es mucho menos rentable producir etileno. In addition, the maximum amount of diethyl ether that the market can support is not currently being produced. El mercado, bueno, hipotéticamente el mercado no está siendo saturado con ese producto todavía. Therefore, supplementing the feed with ethanol should be considered because a main feed stream contains both reactants and an impurity. Separation or purification of the feed prior to processing should be considered.
In order to minimize the production of byproducts, ethylene, the selectivity of diethyl ether reaction should be optimized. Entonces, esperamos que haya quedado claro que en este caso haciendo un estudio de los costos de los reactivos y un estudio de los costos de los productos, usando como base un año, se obtuvo que el margen de una de las reacciones, la que producía dimetiléter, dietiléter, menos el costo de los alcoholes, era mejor, bastante mejor que el margen en la segunda alternativa de reacción que producía dimetiléter, etileno, menos el costo de la mezcla de alcoholes, ¿no? Entonces, aquí se recomienda mejorar hablan del yield, optimizar, sí, la producción de dietiléter, que es este caso. So, alternative A. Ahora vamos a las alternativas de diseño para optimizar la separación de o la producción de dietiléter. ¿Cuáles son las alternativas ya en el diseño de procesos? In this option, shown in figure 26B, que es esta opción acá, the mixed alcohol feed is not separated. Aquí vemos que, lamento un poco que eso está un poco borroso, las letras especialmente están un poco borrosas, ¿no? En fin, vamos a tratar de leerlos. Dice mixed alcohol feed, ethanol. Entonces, esto los alcoholes ingresan mezclados junto con una línea de etanol puro. Dice, the mixed alcohol feed is not separated, but feed is supplemented with ethanol. La mezcla de alcoholes es suplementada con una línea aparte de etanol puro. One reactor is used for both reactions. Tenemos un reactor que va a reaccionar tanto en esta opción, con la línea de alcoholes mezclados, como con la línea de etanol puro. The disadvantage of this case is that the separations are complicated and the reactor for both dimethyl ether and diethyl ether production cannot be optimized easily. ¿Qué produciría esta reacción que vemos aquí? Bueno, aquí viene una fase de preparación. Seguramente poner la temperatura adecuada, viene una reacción de los alcoholes, una fase de separación, y mire usted que involucra una batería de torres de destilación. Tendríamos etileno, tendríamos dimetiléter y tendríamos dietiléter en las subsecuentes columnas. Parte del dimetiléter también se está mezclando con la línea de etileno y finalmente a la planta de tratamiento. Y también observamos que después de la última destilación habría una recirculación de metanol y etanol hacia el reactor directamente. Entonces, complicado y caro, seguramente. Alternative 2. In this option, shown in figure 26C, vemos el asunto más complicado todavía. Aquí vemos una batería de extractores, una fase de preparación, una fase de reacción y una fase de preparación para la separación. Una línea de recirculación y una línea hacia la planta de tratamiento. Acá, y en la cosa, vemos una batería más grande o dos baterías. Una para la primera línea de producción, otra para la segunda línea de producción. Una línea de recirculado, una línea en la planta de tratamiento, pero eso es más complicado y más caro. In this option shown in figure 26C, feed is supplemented with ethanol and is separated into separate methanol and ethanol streams. Se puede observar que la alimentación aquí dice mixed alcohol feed separa, este es seguramente un separador, feed separation, un separador de algún tipo que está separando el alcohol, el etanol puro de la mezcla de alcoholes. No sé si es alguna columna de destilación. La naturaleza de este separador justamente en la alimentación. De modo que alimenta la línea de metanol, la línea de la reacción de metanol, usted puede observar, y en la parte inferior del separador alimenta la línea
el procesamiento de la reacción del etanol. Y son realmente, aquí se puede observar dos líneas de producción. La línea de producción del metanol, con sus respectivas torres de destilación para la separación requerida, y las líneas de procesamiento del etanol, con sus consecuentes líneas de destilación para las separaciones requeridas, o la reacción, las reacciones de etanol. Son dos reacciones eléctricas. Una produce dietiletil y la otra produce etileno. Nos dice, in this option, feed is supplemented with ethanol and is separated into separate methanol and ethanol streams. Eso es lo que podemos ver. Estas son las líneas de metanol y estas son las líneas de etanol. Two reaction trains are used. O sea, dos trenes, se le dice trenes de reacciones porque aquí realmente hay dos reactores. El reactor de metanol exclusivo para la reacción de metanol y el reactor de etanol exclusivo para la reacción de etanol. Si no es como este reactor que reaccionaba con la mezcla. Aquí hay dos reactores. Entonces se puede imaginar, son dos líneas de proceso y por eso el proceso requiere más equipos y es más caro. This allows for the production of dimethyl ether and diethyl ether to be optimized separately and eliminates problems associated with dimethyl ether ethanol SO2. O sea, lo cita como ventaja al tener las líneas separadas, permite la producción de dimetil éter, como usted puede ver aquí. La sección, este par de torres, la una en secuencia de la otra es para la separación de dimetil éter y se obtiene de la primera torre pues el producto deseado. Y como resultado de la línea de etanol, entonces con la separación de etanol se obtiene etileno en una de las torres y dietiléter en la otra torre. This allows the production of dimethyl ether and diethyl ether to be optimized separately and eliminates problems associated with dimethyl ether ethanol isotope. Es decir, si estuvieran mezcladas las líneas, algo del etanol no reaccionaría y podría formar azeotropo con el dimetiléter. However, there are two reactors and at least one more separation column. Aquí habían 4 y dice que aquí se requeriría una más, de modo que aquí haya 5 columnas de separación. Alternative 3. This option is a hybrid between batch and continuous processes. The methanol is continuously separated from ethanol in the first column. Vemos nosotros methanol, mixed alcohol feed, y vemos que separó el metanol del etanol. El etanol se fue al almacenamiento y el metanol es el que reaccionó aquí. Es decir, se está usando la planta para los dos propósitos, pero en campañas diferentes. La primera campaña se usa la planta para la reacción de metanol y se almacena todo el etanol. Y en la segunda campaña se lo utiliza para la reacción de etanol y se almacena el metanol. Sí, son dos campañas diferentes para que los reactivos y productos no se mezclen todos. Aquí observamos reactor, feed preparation, alcohol reactor, separation feed, y vemos nosotros que aquí está la separación del producto. Cuando se alimenta, dice que viene el metanol del almacenamiento. Cuando se alimenta el metanol, produce dimetiléter. Y cuando se alimenta el etanol, produce dietiléter. Entonces, la planta se lo usa en campañas. The methanol is continuously separated from ethanol in the first column. However, the same equipment is used to produce both dimethyl ether and diethyl ether, but at different times. The equipment is run in 2 campaigns per year. In the first campaign, dimethyl ether is produced and ethanol is stored for use in the second campaign. Entonces se utiliza, esta planta aquí interesante es una planta más pequeña, apenas hay 3 separadores, un reactor, una línea de recirculación y una línea que va hacia la planta de tratamiento.
A diferencia de esta opción, que son dos plantas prácticamente instaladas, y esta opción, que es una planta donde van la mezcla de los alcoholes y requiere pues 4 diferentes separadores. Es más complicado. So, step 4 says, we'll cover the structure of the separation sequence, which includes problems with azeotropic systems. Chapter 12. Nosotros no vamos a estudiar el capítulo 12, pero aquí está listado como el cuarto paso, o sea, la estructura del sistema de separación. En el capítulo 12, si lo que he ojeado, pues el capítulo 12 habla de cómo va la secuencia de las columnas de destilación para este propósito, ¿no? El capítulo 5 dice Heat Exchanger Network or Process Energy Recovery System. Eso sí, nosotros vamos a topar ese tema, pero después del parcial, ¿no? Antes del parcial, sí vamos a topar el tema de intercambiadores de calor, pero después del parcial vamos a tocar el tema de el network que es ah, el sistema de recuperación de energía, básicamente, utilizando intercambiadores de calor. Dice, the objective is to optimize the energy that a process exchanges with utilities. Utility usage can be decreased by exchanging energy between process streams, although capital investment is required. Entonces, el objetivo de esto, de este heat exchanger, de este interconectado, digamos así, de intercambiadores de calor, es poder reutilizar la energía de las líneas calientes de proceso que intercambian calor con las líneas más frías de proceso en un intercambiador o en intercambiadores de calor adicionales. Por eso nos dice que el uso de utilitarios como vapor, agua de torre, eso, o agua de chiller, que es a 10 grados, eso va a reducirse, pero al intercambiar calor de una línea caliente a una fría, se reduce el uso de vapor para el intercambiador de calor. Entonces, eso es verdad. Pero también dice, although capital investment is required, claro, porque si usted quiere hacer ese intercambio, no va a soldar un tubo caliente con un tubo frío, ¿no? Necesita área de transferencia, necesita un intercambiador de calor o más de un intercambiador de calor para que con un área considerable de transferencia, de manera indirecta, la línea caliente transfiere ese calor a la línea fría y así la línea fría se caliente. Y producto de ese calentamiento por, digamos, intercambiar calor entre esas dos líneas, se requiera menos uso de utilitarios, que sería pues vapor, ¿no? Que es el utilitario más barato que se usa para, por el calor latente que entrega, ¿no? Al condensar. Bueno, sí, el vapor es bastante usado en la industria. The loss of control must be analyzed against savings in operational costs. Eso es verdad porque dicen, según se ha leído, que al tener ya varias líneas de intercambio de energía, varias líneas calientes que intercambian calor con líneas frías, el control de proceso se pierde, ¿no? Porque no es lo mismo controlar un proceso con pocos equipos que controlar un proceso con múltiples equipos, ¿no? En el momento que el control del proceso se pierde, porque las líneas están entrelazadas en varios intercambiadores de calor. La línea que va a este intercambiador después regresa a este otro intercambiador y usted sube la temperatura aquí y tiene una consecuencia allá porque están entrelazados. Justamente ese es el network, es el precio a pagar al tener estas líneas que le ahorran el costo de utilitarios. Chapter 15 covers this topic, que es verdad, esto nos toca cubrir a nosotros en el capítulo 15. In a chemical plant, several intermediate steps are required to provide the complete transformation of raw materials to the desired product. These steps include reaction, extraction, separation, evaporation, mixing, heating, cooling, pressure change, particle size reduction, drying, etc. The synthesis of a chemical process involves the selection of individual transformation steps and the interconnection of these steps to achieve the desired transformation goal. A flow sheet is then the representation of these interconnected steps
with a representation. A simulation is a mathematical model of the process which behavior it attempts to predict if it was instructed. Un diagrama de flujo es la representación de estos pasos interconectados que ustedes van a estar haciendo en Aspen Plus. Y el Aspen Plus va a conducir una simulación matemática del proceso. Ups, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? Orden. Aquí. 68. Bien, ya no nos queda mucho. Y vamos avanzando. ¿Dónde estamos nosotros? Ups. Ok, ahí estamos. So a simulation is a mathematical model of the process which behavior it attempts to predict if it was constructed. O sea, la simulación va a tratar de simular la planta que ustedes han idealizado si se fuese a construir. In the simulation, we assume flow rates, compositions, temperatures, and pressures of the feed. The simulation predicts the conditions of the product. It allows for the individual items of the process to be seized and predicts the amount of raw material that is being used, the energy consumed, etc. Muy útil realizar una simulación porque nos da toda esta información. Additional design considerations must include the waste. That waste should be minimized and must not be environmentally harmful. And the process should use at least the least required amount of energy. Health and safety criteria must also be met. Process design can be optimized once changes are made to improve its performance. These improvements must again be simulated and evaluated in an iterative process until it is fully optimized. As an alternative, parameters of an individual structure can be optimized. As an alternative, parameters of an individual structure can be optimized by changing its operational conditions. Entonces aquí vemos, esto es del libro de Smith. Dice, in figure 1.3, que es esta figura, the process requires a reactor to transform feed into products. But not all feed reacts. In addition, part of the feed forms byproducts. Entonces, como resultado de esta reacción tenemos parte de los reactivos salieron igual, algo reaccionó, tenemos productos y también tenemos productos secundarios. In figure 1.3b shows a separation system to isolate the product at the desired purity. Pues vemos un reactor, un calentador, un enfriador. Vemos otra columna de separación. Tenemos el producto principal, un producto secundario y también tenemos reactivo que no reacciona, es recirculado hacia el inicio del proceso. The unreacted feed is recycled and the product and byproducts are removed from the process. However, this flow sheet is inefficient in its use of energy. Therefore, heat regeneration between cool and hot springs will need to be integrated. Aquí observamos cómo es estas líneas de regeneración, que están reutilizando el calor de las líneas calientes y intercambiando con las líneas frías. Figures 1.4a and b show different possibilities for feed integration. Observe usted este dibujo. Comparado con este dibujo, aquí están los dos torres de destilación, aquí están las dos torres de destilación, pero ve que algunas líneas pasan por intercambiadores, la línea que sale del reactor pasa por un intercambiador, regresa, pasa por otro intercambiador, dos intercambiadores, tres intercambiadores antes de ir a la primera columna de destilación. En esta otra alternativa es similar, pero vemos que hay una ligera diferencia. Se toma la línea del destilado de la primera columna, va a un intercambiador y de ahí procede a ingresar y recibe una aportación de este intercambiador y van ambas hacia la línea de ingreso hacia el reactor. Diferente de aquí, que salía la línea, el destilado, pues se iba y no intercambiaba calor, sino era el destilado de la primera columna la que intercambiaba. Versus aquí es el destilado, bueno, acá también es el destilado de la primera columna. Y eso está recibiendo intercambio de calor
con esta línea, con la línea, mire, la línea de alimentación viene y entra en este condensador para el destilado de la segunda columna y luego procede y luego llega a, es alimentado hacia el reactor. Y la línea de alimentación entra directamente hacia este regenerador, este intercambiador para regenerar energía, recuperar energía. Y luego aporta esta línea y ambas ingresan al reactor. Son dos diferentes dibujos. Son dos diferentes conceptos, ¿no? Figure 1.5 shows an alternative separation process using also two distillation columns, but in different order. Ahora las columnas de destilación ya no van en este orden, van en este orden para separar el reactivo que no se alimentó. Aquí está el producto secundario. Again, flow sheet of figure 1.5 has no heat integration. Aquí vemos que no hay integración de calor, and it's probably an inefficient process. Therefore, flow sheets with heat integration will be considered in this process as well. Tenemos el primer dibujo de opción de integración de calor con los trenes de separación separando el destilado, porque aquí vamos separando el destilado, mientras que aquí estaban separando el producto de fondo de la columna, separando el producto de fondo. Aquí están separando el destilado. La primera opción de integración de calor separando el destilado. Toma justamente el destilado, lo usan, mire, el destilado lo usan para intercambiar calor con la línea que viene del reactor antes de regresarla hacia el reactor. En la segunda opción, con el tren de separadores del destilado, la línea del destilado de la segunda columna intercambia calor, mire, recibe una aportación de la línea que sale del condensador de la primera columna, o ambas, perdón, aportan para el condensador de la primera columna y luego ingresan al reactor. Interesantes. Al layer methodology, esta es la metodología. Layer methodology for process design similar to an onion was developed to address the previous complexities as seen in figure 1.7. Our process requires a reactor where raw materials are converted into products. Previously, we observed that the reactor design determined the separation and the recycle systems. Once a reactor is selected, the separation and the recycle systems were defined. Heating and cooling requirements could also be determined, and heat exchanger requirements would then follow. Additional heating or cooling not satisfied by heat recovery would determine the requirements of external utilities. Entonces vemos aquí como las capas de una cebolla, un onion. Tenemos primera prioridad en un dibujo, un PFD, diagrama de flujo de proceso, es colocar el reactor, como vemos nosotros que el reactor va al inicio. Después del reactor van las columnas de separación, ¿no? Columna de destilación. Entonces aquí, en este diagrama de cebolla, tenemos el reactor en el centro, tenemos el sistema de separación y recirculación. Luego en prioridad va el sistema de recuperación de calor. Luego en prioridad va el heating and cooling utilities, son los utilitarios para el calentamiento y el enfriamiento. Y al final, va el water and effluent treatment, al final. Reactor primero, sistema de separación y recirculación, sistema de recuperación de calor, como lo dijimos con el network de intercambiadores de calor. Utilitarios para el calentamiento y enfriamiento, esto es torre de enfriamiento y vapor, que viene de la sala de calderos. Water and effluent treatment, la planta de tratamientos de aguas residuales. Okay. Building an irreducible structure, this approach uses the onion logic by choosing a reactor and moving upward. Decisions must be made at every layer based on the information available at that stage. Esta es la manera de construir una estructura irreducible. Son dos maneras de hacer un concepto para el diseño de un PFD. The final design is not available at early stages, so the picture is incomplete. The designer will rather try to make a series of best local decisions justified economically. The structure is thus irreducible. No se la puede reducir porque se ha ido tomando pasos a lo largo de cada equipo que se ha incrementado en el PFD.
Advantages, the designer can keep control of the basic decisions and interact with the design as it is developed. Drawbacks, different decisions are possible at each stage of the design. Even when competing and evaluating many options, it gives no guarantee of finding the best design. Aquí vemos unos ejemplos. Sí, ya están por terminar. Optimizing a superstructure. Here, a superstructure is created that contains all feasible process operations and interconnections. Redundant features are initially built into the structure. The design problem is formulated as a mathematical problem with design equations and variables. The design equations are the modeling equations of the units. Design variables describe the operations, costs, and decisions of the structure. The advantages, different design options can be considered at the same time. The design procedure can be included into a software producing quick and efficient results. The drawbacks, the approach will fail to find the optimal structure if the initial flow sheet did not contain it. The economic potential profile could be irregular. All potential optimum points must be found. The designer is removed from the decision making. Entonces vemos que en esta figura, figure 1.9 shows a possible option for the manufacture of benzene for the reaction between toluene and hydrogen. Here, hydrogen enters the process with a small amount of methane, thus the option is included to either purifying the hydrogen or pass it into the process. Also, for the reaction between hydrogen and toluene, two possible reaction options were included. There is an isothermal or adiabatic. Mire usted, es un diagrama de flujo bastante complicado que incluye, como menciona aquí, opciones de purificación del hidrógeno, del metano, opciones de reacción con el reactor isotérmico, el adiabático, y así quedaría reducido. La estructura reducida de esto de acá, diciendo que primero se inicia con un diseño que incluye muchas opciones o varias opciones y después se reduce la estructura del diseño a un diseño que sea más óptimo. Aquí nos dice Figure 110 shows the final design of a reduced structure after the flow sheet from Figure 1.9 después de que este dibujo fue optimizado. The membrane separation for the hydrogen feed was removed by optimization, as well as the isothermal reaction and many other features of the renal flow sheet. Information required, one of the most important tasks when working on a process flow diagram is a collection of synthesis of data. A summary of resources is presented in table 2, where it presents data pertaining to new and existing processes and data on new and existing chemical pathways. Yo pude observar en la librería del SPOL algunos de estos libros. Creo que el Schrift, Chemical Process Industries, está ahí. Creo que observé el KIC y Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, creo que eso estaba ahí. Y no sé si estos están ahí. Y estos son journals, son publicaciones que se encuentran en el internet, ¿no? Patentes, reportes, en fin. Y eso es. Y se llegó por fin al final de esto. Esos jóvenes consejos, recomendaciones del autor Turton, del autor Smith, para cómo ustedes pueden proceder con el diseño de su proceso, ¿no? Por demás, jóvenes, gracias por su tiempo, su paciencia. Nos vemos Dios mediante este jueves. Tienen ustedes tarea el jueves y el jueves que le entreguen van a recibir la tarea que es la primera tarea, la tarea 1 de la clase, ¿no? No, es decir, después que entreguen la tarea de la lectura del paper, viene una tarea que tiene que ver con bombas, tuberías y compresores, ¿no? Los jóvenes, gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos Dios mediante este jueves. Una muy buena noche. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídese.